फैंस के लिए 2025 में न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि व्यक्ति जहाँ जहाँ पड़े प्रभुर पदतल शशागोरा शैल मोही करे टलमल टलमल करे गो टलमल करे गो महाप्रभुर पद भरे टलमल करे गो महाप्रभुर पद भरे टलमल करे गो। और म्यूजिक प्रेजेंट পুরুষোত্তমপুর শেখ। আপনার কীর্তন তো শুনলাম, এবার আমার কীর্তনটা শুনুন। পাহাড়পুর সে। বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। और म्यूजिक प्रेजेंट পুরুষোত্তমপুর শেখ। পুরুষোত্তমপুর শেখ। এই এলাকার বাপকে না জেনে ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ।